Hi mga kadangkit. Hi. Ay nako, nasarap sa zipline. Hindi ko nagawa sa Pilipinas. Ito ko ngayon sa Kathmandu, Nepal. Sa Chandragiri. Yes. Dito kami sa may zipline, may electric cable car. Yeah. Yes. Electric car. Cable car. Yun pala. Yan. Ang ganda dito. Sobrang lamig. Kailangan talaga thick clothes. Guys, sarap. Nakaka-enjoy. Sulit ang bakasyon. Yan. Tour guide ko. Yes. Yan. Let's enjoy the day. It's weekend. Maraming tao. Wow! You know when I'm more curious about highest zip line in Kathmandu, altitude of 2,551 meters. Grabe, no? Ang taas po yan. Mamaya babalik kami sa babaan ng cable car. Sobrang ganda. Sulit! What's that? Malay Chandragiri man for you. Malay Chandragiri man for you. Malay Chandragiri Man for you. Diba? Ganda. This is the way for zip line. Yes. Yes. Punta kayo dito. Hindi lugi. Yan mga kadanggit. Ang sarap dito. Kathmandu. More places to go. Studio. Ha? Yan. Ang ganda. Lamig. Cold. Ate. Stand there. Ate. Okay. Grabe. Nakakamangha. Overlooking. Kita nyo guys. Kung yung mga katanggit, temple na naman. Ano, temple na naman nila. Pupunta ka doon, tanggal ng tsinelas. Sapatos. Ayoko na. Kapon dumumi yung pa ako. Pasok sa Hindu temple. Tingnan mo mga crowd. Oh. Ganda. Cloudy. Alam mo yung mga kadanggit. Nilugi ang pagpunta dito. Sulit po siya. Masarap. Saka malamig. Ano siya. Where are they? When? Huh? When off already? Still there? Yan guys, kung akit ako dyan, tatanggal ng sapatos. Ayoko naman. Dadasal sila. Yung okso, yung sinasamba nila. Kita niyo. King? With the king.
अब यो तापे लाइनमा नलाइकन त फेरि पाइන්නේ यसो पछाडि आउनु 24 September 2000